It's too late now to turn around and back again. I made my bed. 베를린 공과대학에서 3년째 유학 중인 28살 청년 예인 씨. And I'm sorry I'm not perfect. But 독일에서 생활하며 결혼과 출산에 대한 생각이 바뀌었다고 합니다. I guess it's for the best. 한국에서는 사실 그냥 결혼을 할 수 있을까? 이런 생각에만 국한되어 있었다면 최근에는 결혼해서 사는 게 정말 좋겠다. 결혼하는 사람들이 좀 부러울 정도로 결혼에 대한 생각이 많아졌고 또 정말 하고 싶은 마음이 커지고 있는 것 같아요. 독일에서는 아무래도 삶의 질이 많이 보장되고 있다 보니까 기본적인 생활이 국가에서 많이 보장을 해주기 때문에 둘이서 맞벌이를 한다고 가정을 한다면 한국보다는 집값을 많이 낼 필요도 없고 월세로 사는 사람들이 많기 때문에 그런 생활이 충분히 가능할 것 같아서 그런 가치관적인 부분이 많이 바뀌게 되었습니다. 자녀는 미래에 2명 정도 가지고 싶은 생각이고요. 3명은 아무래도 좀 부담이 있다 보니까 2명이 가장 적절해 보이는데 독일에서는 충분히 유치원을 보낼 여건이 되고 대학까지 학비가 없다 보니까 충분히 아이를 키울 여건이 되는 것 같아서 한국보다는 독일에서 아이를 키우고 싶습니다. 예인 씨의 생각을 바꿔놓은 독일의 가족 정책은 과연 어떤 것일까요? 결혼과 출산은 한 여성의 인생에 가장 큰 전환점이 될 만큼 중요한 일이죠. 독일의 국립대학에서 자신의 꿈을 이뤄가고 있는 예인 씨. 한국에선 결혼할 마음이 없었던 그녀가 독일에서 마음이 바뀐 이유는 결혼과 출산이 더 이상 부담으로 느껴지지 않았기 때문입니다. 출산과 자녀 교육에 대한 독일의 모든 정책이 외국인인 그녀에게도 그대로 적용된다는 것 또한 예인 씨의 변화에 큰 영향을 끼친 요인이기도 한데요. 한때 1.3명까지 떨어졌던 출산율이 2000년대 이후 꾸준히 상승해서 현재 안정세를 보이고 있는 독일은 어떻게 저출산 문제를 극복한 것일까요? 올해 40살 동갑내기인 마티아스와 프렌체 씨 부부. 슬하에 초등학생 2딸과 4살 막내까지 3자녀를 두고 있습니다. Sehr gut, wenn du es ganz machen tun willst. Genau, also das ist Salome, 12 Jahre alt, Miriam ist 10 Jahre alt und Rahel ist 4 Jahre alt. Sie wird 5 im Sommer und ist noch ein bisschen zurückhaltend gerade. Genau, und Salome geht in die 6. Klasse, Miriam in die 5. Klasse, Rahel geht in den Kindergarten. Kaufen, den Ball, Wort. 오늘은 미리암의 영어 시험이 있는 날. 딸의 공부를 돕는 건 엄마의 몫입니다. Gewinnen Sie? 아빠는 딸들의 등교 가방과 도시락을 꼼꼼히 챙기죠. Ja, wir teilen uns immer so auf, dass Matthias die Küche übernimmt sozusagen morgens. Matthias macht die Brotdosen für die Kinder fertig und bereitet auch das Frühstück meistens vor. Und ich kümmere mich darum, dass die Kinder gut aus dem Bett kommen. Ich helfe Rahel ein bisschen beim Anziehen oder suche für sie Sachen raus und gucke, dass die Kinder dann auch essen und vorankommen und pünktlich losgehen. 훌쩍 커버린 초등학생 딸들은 부모의 도움 없이도 등하교를 할 수 있습니다. 막내의 유치원 등원은 출근 전 아빠가 감당해야 할 일이죠. Ich fege einmal kurz durch.
남편과 아이들이 모두 떠난 후에야 집안일을 시작하는 프렌체 씨. 손길이 분주한 건 곧 업무 시간이기 때문입니다. 직장인인 남편과 달리 프렌체 씨는 재택근무를 하는 프리랜서입니다. 이번 학기엔 대학 강의까지 맡고 있어 준비에 여념이 없습니다. Nach dem Studium, eigentlich wollten Matthias und ich beide Entwicklungszusammenarbeit machen. Und meine Professorin hat aber vorgeschlagen, dass ich promovieren könnte. Und ich dachte damals, das sei eine gute Möglichkeit, neben den Kindern beschäftigt zu sein, sozusagen was zu machen und also mich weiterzuentwickeln. Weil für uns klar war, wir wollen Kinder haben. Und ich wusste auch, dass ich nicht so gut regulär arbeiten kann mit einem kleinen Baby. Grund, dass ihr nochmal das Kind haben wollt? Ich wollte einfach 3 Kinder haben. Ich hab mich nicht vollständig gefühlt. 기독교 대학에서 사회복지학을 함께 공부했던 부부는 전공과 신앙이 같아 자연스레 결혼까지 하게 되었는데요. 새 자녀는 두 사람 모두가 원했던 일이라고 합니다. 출산과 양육에 대한 독일 정부의 지원이 풍성했기에 가능한 일이었습니다. Aktuell bekommen wir Kindergeld. Ja, das sind 250 € pro Kind im Monat. Wir haben hier in Berlin einen Anspruch auf einen Hortplatz bis zur 4. Klasse und eine Unterstützung im Bereich des Kindergartenplatzes. Dafür zahlen wir einen Minimalbetrag selber, ansonsten ist der Platz vom Land finanziert. Die Kinder kriegen über die Schule eine kostenlose Karte für den öffentlichen Nahverkehr. Und wir haben, als wir hier eingezogen sind in diese Wohnung, haben wir eine Unterstützung bekommen, die nennt sich Baukindergeld, weil wir diese Wohnung gekauft haben. Über 10 Jahre 36.000 €. Und bei 3 Kindern musst du sagen. Bei 3 Kindern, ja. 오후 1시 30분. 초등학교에 다니는 두 딸의 학교 시간에 맞춰 프렌체 씨는 막내를 유치원에서 데려옵니다. 새 아이의 본격적인 육아가 시작되는 것이죠. Okay. 독일은 초등학생 누구나 호르트라는 방과 후 돌봄 혜택을 받을 수 있습니다. 하지만 프렌체 씨는 아이들을 직접 돌보기로 결정했는데요. 일하는 엄마로선 쉽지 않은 선택이었습니다. Also wir haben einfach gemerkt, dass die Kinder nach der Schule oft sehr müde sind. Und deswegen haben wir dann entschieden, dass sie nach Hause kommen können. Außerdem wollte ich gerne auch dann noch Zeit mit den Kindern verbringen. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn die Kinder in den Hort gehen, also sie waren in der 1., 2. Klasse manchmal im Hort für wenige Stunden. Und ich habe aber gemerkt, dass das mit den Hausaufgaben dann oft nicht so gut klappt. Also dass sie da die Hausaufgaben nicht machen oder nicht vollständig machen. Und wenn sie dann nach Hause kommen, sind sie noch müder. Und deswegen haben wir dann gesagt, es ist besser, wenn die Kinder dann nach der Schule gleich nach Hause kommen. Wann hast du das denn bekommen? 자신의 성공도 중요하지만 아이들의 안정을 위해 방과 후 직접 돌봄을 선택한 프렌체 씨 가정. Okay. 그들에게 자녀는 어떤 의미일까요? Also jetzt kommen wir beide aus kinderreichen Familien und selber eine Familie zu haben oder eine Ehe zu führen ohne Kinder, das war eine komische Vorstellung. Das war für uns nicht vorstellbar. Und von daher war das klar, wir kennen Familie so und wollen auch so Familie sein, dass wir Kinder haben, die Geschwister haben, die miteinander spielen können und dass wir in diesem Bild selber leben können, wie wir aufgewachsen sind. Und Kinder selber in die Gemeinde zu erziehen, wo wir sagen, da fühlen wir uns ja selber wohl mit unserem Glauben und den Kindern das auch zu ermöglichen. Und genau.
Ja, ich würde sagen, dass Kinder einfach sehr, sehr viel Freude bringen. Mir bringen die Kinder wirklich Glück im Leben. Also sie machen mich glücklich. Ich weiß, andere junge Leute setzen da ihre Prioritäten, sie wollen die Welt sehen und so weiter. Wir sind jetzt als Familie nicht so weit gereist, weil wir einfach das Geld nicht hatten, auch wegen der Kinder. Aber ich würde sagen, mein Reichtum sind die Kinder. Ich brauche nicht so viel Geld. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Gott hat uns immer ja, zur Genüge alles gegeben. 유럽 최대의 경제대국이자 인구수 3위인 국가 독일. 제2차 세계대전의 아픔을 고스란히 기억하고 있는 이 나라는 1990년 서독과 동독이 통일의 역사를 이룸으로써 평화와 화합의 상징으로 발전을 거듭해왔습니다. 그러나 전통적으로 육아는 여성의 몫이라는 인식과 사회 진출에 대한 여성의 욕구가 충돌하면서 독일은 통일 후 출산율이 1.3명까지 떨어졌는데요. 이러한 결과에 정부는 일과 육아를 함께 할 수 있는 구체적인 출산 정책을 내놓았습니다. Das Wichtige für Familien ist, dass die Maßnahmen in allen 3 Bereichen, also bei der Zeit, dem Geld und der Infrastruktur passieren. Für das Geld hatte ich schon das Elterngeld erwähnt. Das ist eine wichtige Leistung, um die Kosten zu ersetzen, die Eltern haben, wenn sie keinen Lohn bekommen im ersten Lebensjahr. Und damit eben auch eine Steigerung von der Realisierung von Kinderwünschen möglich ist. Und die zweite wichtige Geldleistung ist der Unterhaltsvorschuss, den jene Eltern bekommen, die sich getrennt haben, wo der zweite Elternteil keinen Barunterhalt leisten kann, weil er nicht bekannt ist, weil er zu wenig Geld verdient, weil er arbeitslos ist, sodass auch Alleinerziehende für ihr Kind ein ausreichendes Einkommen haben. 독일의 가족수당은 크게 아동수당과 부모수당으로 나눌 수 있습니다. 그 내용을 자세히 살펴보면 먼저 아동수당은 18세 이하 자녀의 양육자를 대상으로 자녀 수에 따라 매월 지급되는데 아직 학생이거나 직업교육을 받을 경우 25세까지 연장 지급이 됩니다. 2023년 기준 한 명당 월 250유로, 약 37만 원을 받습니다. 육아휴직을 할 경우 받게 되는 부모수당은 12개월에서 최장 14개월간 소득의 67%에 해당하는 월 300유로에서 1,800유로, 약 45만 원에서 270만 원을 받을 수 있습니다. 또한 부모 한쪽이 시간제 일을 할 경우 부모수당 플러스를 받을 수 있는데 지원금은 월 150에서 500유로, 약 22만 원에서 75만 원을 받게 됩니다. 부모수당보다 액수는 적지만 24개월, 즉 2년간 지급된다는 게 장점입니다. 그리고 부모 양쪽 모두가 시간제 근무를 할 경우엔 부모수당 플러스 금액을 4개월간 더 받을 수 있습니다. 또한 부모들이 육아를 위해 부모수당을 조합해서 쓸 수 있는 방법도 다양한데요. 엄마가 8개월, 아빠가 6개월, 이렇게 최장 14개월을 휴직할 수 있는 기본 부모수당을 사용하거나 엄마 아빠가 각 2개월씩의 기본 부모수당을 사용한 후 아빠가 20개월간 부모수당 플러스를 사용할 수도 있습니다. 또한 엄마 4개월, 아빠 2개월의 기본 부모수당과 부모가 함께 8개월의 부모수당 플러스를 사용할 수 있고 그런 후 부모 모두가 시간제 근무를 하는 파트너십 보너스를 활용할 수도 있는데요. 이 두 제도는 아빠의 육아휴직 비율을 높이기 위한 것입니다. 독일은 부부가 14개월의 부모 시간을 사용할 경우에 이 중 2개월은 남성의 몫으로 의무화하여 남성의 육아 참여를 적극적으로 이끌어냈습니다. 그 결과 2023년 독일의 평균 남성 부모 시간은 약 8.7주에 달했습니다. 이에 관한 흥미로운 연구 결과가 있는데요.
아버지가 육아휴직을 사용하는 가정에서 아버지가 육아휴직을 사용하지 아니하는 가정보다 둘째 아이를 낳을 수 있는 가능성이 훨씬 더 높은 것으로 나타났습니다. 육아휴직이란 말 대신 부모 시간이란 용어를 쓰는 독일. 육아를 또 다른 일로 인정한다는 뜻인데요. 이렇게 부모 수당 정책을 다양하게 펼쳐온 결과 독일은 현재 1.6명의 안정적인 출산율을 보이고 있습니다. 출산율을 높이기 위한 독일의 또 다른 정책은 보육시설의 확대입니다. 0세부터 6세까지 모든 아이들이 무료로 공공보육을 받을 수 있는데요. 그 결과 출생 후 3살까지의 자녀 36% 이상이 그리고 3살부터 6살 아이들의 90% 이상이 보육시설을 이용하고 있습니다. Genau, wir sind hier in der Krippe. Da sind noch die kleineren Kinder, also so von circa 1 Jahr bis zu 2 oder auch 3 Jahr. Das ist immer altersabhängig oder auch entwicklungsabhängig von den Kindern. Und genau, dann hier in dem Gruppenraum speziell sind 11 Kinder mit 2 Gruppen jetzt hier. Wir haben hier noch 2 andere Räume, das sind auch jeweils 11 Kinder. Also auf der Etage haben wir 33 Kinder zusammen mit jeweils 2 Erziehern. Also wir sind 6 Pädagogen ausgebildet. 키타라 불리는 이곳 유치원은 종일제로 운영됩니다. 출산 후 3개월부터 6살까지 120명의 아이들이 오후 6시까지는 전문 교사의 돌봄을 받을 수 있는 것이죠. Also es ist halt so, dass wir hier in der Kita darauf ganz viel Wert legen, dass es den Kindern gut geht. Also wir beobachten die Kinder und wenn wir merken, dass diese Wesensveränderungen haben, dass sie sich zurückziehen, dass sie traurig sind, dann fangen wir die Kinder auf. Wir reden mit den Kindern. Mach dein gebautes rüber. Mach einer Seite anfangen und einfach rüber. Genau, super. Und jetzt wartest du. 취학 전 아이들에게 불 쓰는 법을 가르치는 야외 수업 시간. 키타에선 이렇게 아이들이 학교 생활에 잘 적응할 수 있도록 생활 교육도 하고 있는데요. 부모를 대신한 제2의 가정인 셈입니다. Jetzt kommen die Kinder in der Regel mit 1 Jahr zu uns, weil die Mütter wieder arbeiten gehen. Und wir versuchen es den Kindern, insbesondere den kleinen Kindern, so schön wie möglich hier zu machen. Und die Kinder nehmen das gerne an. Die freuen sich, wenn sie andere Kinder zum Spielen haben. Je älter die Kinder werden, desto mehr legen wir den Fokus auf Bildung, sodass sie auch schon im frühen Alter viel lernen. 이 유치원이 일반 키타와 다른 점은 베를린 주 교회에서 운영한다는 점입니다. 독일은 정부가 관할하는 주 교회마다 보육시설 운영을 의무화하고 있습니다. 이곳의 아이들은 매주 기독교 교육도 함께 받을 수 있는 것이죠. Die Lini wünscht sich, dass ihre Mama reich ist. Ganz viel Geld hat, ja? Damit sie die ganz viele Sachen brauchen kann. Kinder sind immer noch nicht, wir wollen eher natürlich wichtig. Aber vielleicht wünscht man sich ja auch, dass man... Ein Schwerpunkt unserer Einrichtung ist natürlich die Religionspädagogik. Wir gehen mit den Kindern regelmäßig in die Kirche, wir machen Gottesdienste mit den Kindern. Aber ansonsten machen wir ganz normale Arbeit wie jede andere Kita auch in Deutschland. 아이들은 이곳 키타에서 하나님의 사랑을 알아갑니다. 하원 시간.
한 아이의 부모를 만날 수 있었는데요. 한국인 남편과 일본 출신의 아내인 부부는 교회 부설 유치원에 상당히 만족하고 있었습니다. 정말 되게 많은데요. 하나는 그 기타에서 한 달에 한 번 교회에 연결되어 있는 교회에서 예배들을 드리고 있거든요. 진짜 이렇게 애기인데도 같이 예배 드린다는 건 너무 좋은 것 같고요. 그래서 리온이도 사진을 보면 그런 예배 오르간 소리를 들으면서 예배 드리는 건 너무 좋아하는 것 같아서 그것도 너무 좋고요. 2살 리온이와 초등학생 누나를 키운다는 케이코 씨 부부. 맞벌이라 쉽진 않았지만 두 자녀는 그들의 바람이었다고 합니다. 아이를 키운다는 거는 어디 가나 쉽지는 않을 것 같아요. 저희는 얘기할 때는 항상 둘은 꼭 갖고 싶다고 생각했던 거는 저희가 쉽게 키울 수 있어서 아니면은 뭐 여기가 편해서 아니면 그런 거는 아니었거든요. 네. 그래서 여기서도 당연히 힘들죠. 정말 새벽부터 일할 때도 있고 밤 늦게까지 일해야 될 때도 있지만 그래도 그냥 저는 항상 아이들을 통해서 힘을 얻거든요. 그래서 아이 낳는 건 무조건 추천이거든요. 책임감이라는 게 생기잖아요. 근데 그 책임감이 크리스찬으로서도 생기는 것 같아요. 그러니까 이 아이들을 크리스찬으로서 어떻게 잘 키워낼지, 그리고 그렇게 성장해서 이 아이들이 또 크리스찬으로서 세상에 어떤 선한 영향력을 끼치면서 살 수 있을까라는 거를 고민을 항상 하게 되는 것 같거든요. 그래서 신앙적으로 봤을 때도 가능하다면 가정을 이루고 아이를 갖고 살아가는 것이 더 좋지 않을까 그런 생각을 합니다. 이곳은 베를린 남서부에 속한 37개 유치원의 총괄 본부입니다. 각 유치원의 교육은 물론 교사와 직원들의 관리까지 담당하는 곳이죠. Also ich bin verantwortlich für 1037 Beschäftigte. Wir haben etwas über 1000 pädagogische Fachkräfte. Wir sind verantwortlich für die Bildung und Betreuung von 4800 Kindern in 37 Kindertagesstätten. Und die Kinder sind zwischen 3 Monaten und 6 Jahren alt. 4년째 이곳의 총괄 본부장을 맡고 있는 소냐 씨. 그녀 역시 두 자녀를 양육하고 있는 워킹맘입니다. 자신처럼 일하는 여성들이 경력 단절이나 육아의 어려움을 겪지 않도록 그녀는 고용주 입장에서 다양한 지원책을 마련하고 있습니다. Des Eigenbetriebs, genau. Ich selbst bin Mutter von 2 Kindern. Mein Sohn ist 13 Jahre alt und meine Tochter ist 3 Jahre alt. Das ist ein großer Altersunterschied von 10 Jahren, genau. Sodass das, herausfordert, aber möglich ist, das mit meiner beruflichen Tätigkeit hier zu vereinen. Ich habe sehr verständnisvolle und ganz großartige Kolleginnen und Kollegen und durch die Möglichkeit auch im Homeoffice anteilig arbeiten zu können, ist das... auch diese Elternzeit, die Frau Rutz angesprochen hat, ich persönlich habe bei beiden Kindern die Elternzeit von 12 Monaten wahrgenommen und habe mich da um die Kinder gekümmert, während meine Frau weitergearbeitet hat. Sie haben 12 Monate im Moment. Boah, Ihre Frau? Die nicht. Sie hat gearbeitet. Sie hat gearbeitet. Ja. Sie haben 12 Monate Elternzeit gehabt. 이곳처럼 독일의 기업들은 직원들이 육아와 일을 함께 할 수 있도록 가족 친화적인 업무 환경을 제공하고 있는데요. 직원뿐 아니라 직장에도 훨씬 도움이 된다는 생각 때문입니다. 고용주들의 이런 인식 변화는 여성의 출산에 상당히 의미 있는 결과를 낳고 있습니다.
독일 통계청에 따르면 2018년 40세 이상 산모가 출산한 자녀는 4만 명이 넘습니다. 이는 여성 1000명당 88명에 해당하는 수치로 1990년대 23명이었던 것에 비하면 고령 산모의 수가 지난 30년간 4배가량 늘어난 것을 알 수 있습니다. 이러한 결과는 고령 출산의 위험 부담이 있지만 현실적인 정부와 기업의 육아 정책이 여성의 출산 의지를 높인 것으로 해석할 수 있습니다. Wenn Sie junge Menschen fragen, wollen über 90% unbedingt Kinder haben, aber faktisch sind es dann viel weniger, weil Wohnraum knapp ist, weil Wohnraum sehr teuer ist, weil finanzielle Ängste da sind, weil die Sorge um Karriereverlust da ist. Von daher ist es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also von Politik, von Bezirken, von Arbeitgebern zu gucken, wie gestalten wir die Umwelt so familienfreundlich wie möglich. 네, 지금 보신 것처럼 독일의 안정적인 출산은요, 2003년 가족정책의 패러다임을 크게 바꾼 결과라고 할 수 있습니다. 휴직이라는 용어를 대신한 부모 시간 정책과 수단, 교육시설의 확대 등으로 가족 친화적인 사회 분위기를 조성한 것이 첫 번째 노력이었다면, 일하고자 하는 여성들이 결혼과 출산을 포기하지 않도록 정부와 기업 그리고 가정이 상호 협력하여 좋은 정책을 수립하고 적용한 것이 그 두 번째라고 할 수 있겠습니다. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 독일은 출산을 통한 생명을 우선 보호한다는 취지 아래 다양한 연린 제도를 도입하고 있는데요. 어떤 부분인지 함께 만나보시죠. 베를린에서 1인 사무실을 운영하고 있는 인가 씨. 독일 정부와 개발도상국 사이에 국제적인 경제 협력을 만들어가는 전문직 여성인데요. 올해 40살인 그녀는 비혼 가정을 꾸리며 최근 아들을 출산했습니다. Doch entschieden, noch ein Kind zu bekommen. Das heißt, ich habe jetzt ein Kind mit meinem Freund, mit dem ich jetzt auch schon fast 10 Jahre zusammen bin. Genau, und jetzt habe ich das Kind ist ein Junge, er heißt Jannis, er ist inzwischen fast 10 Monate alt. Das heißt, ich habe die ersten 7 Monate Elternzeit gemacht und jetzt macht eben der Partner und der Vater Elternzeit und ist gerade im 3. oder 4. Monat seiner Elternzeit. Und er ist auch mal Papa deines Kindes auch mal zu Hause besuchen? Ah, ja, sehr gerne, genau. Ja, sehr gerne. Dann lernt ihr den kleinen, süßen Jannis auch mal kennen. Er ist wirklich sehr niedlich. Auch wenn nicht ganz einfach natürlich, so ein kleines Kind. 베를린 동부에 위치한 인가 시내. 우유병을 손에 들고 취재진을 반기는 모습이 영락없는 육아 대디네요. 대기업에 다니는 얀 씨는 육아휴직을 위해 승진의 기회를 포기했다고 합니다. 지금은 아빠로서 아이와 함께하는 시간이 무엇보다 소중하기 때문이죠. Um ehrlich zu sein, eher ist anstrengender als arbeiten gehen. Neben den Sachen, die man einfach machen muss, um den Kleinen irgendwie zu versorgen. Füttern, darauf achten, dass er genug schläft. Ihn bespaßen, gehen wir viel spazieren. Ich gehe fast jeden Tag einkaufen, weil irgendwas fehlt, immer eine Kleinigkeit. Und zum Beispiel koche ich seinen Brei selber. Musste sehr lange ausprobieren, was er mag und was er nicht mag. Dem Kleinen hinterherräumen ist sehr viel. Also ganz ehrlich, im Büro hatte ich weniger zu tun. Hey, Hallöchen, ihr Süßen. Hey, Schatzi. Komm mal her, Schützchen. 오후 4시면 퇴근하는 인가 씨. Wie war's heute? 그녀 역시 출산 후 하루의 업무를 7시간으로 줄였다고 합니다. 육아를 위해 두 사람 모두 부모 시간을 보내고 있는 것이죠.
오랜 연애 끝에 한 아이의 부모가 되기로 결정했지만 두 사람은 결혼을 선택하지 않았는데요. 그 이유가 궁금합니다. Mir war wichtig, dass ich alle Rechte habe, was meinen Sohn angeht. Dass ich genauso für ihn verantwortlich bin, als wären wir verheiratet. Und Genau. Die Möglichkeit gibt uns der Staat und das reicht uns. Ja, das ist natürlich wichtig zu sagen. Also in Deutschland werden eben Paare, die verheiratet sind oder nicht verheiratet, ziemlich gleich behandelt. Also ganz wenige Ausnahmen, dass man eben zum Beispiel die Vaterschaft anerkennen muss und das Sorgerecht annehmen muss, also schriftlich. Während, wenn man eben verheiratet ist, dann passiert das automatisch. Aber das ist keine Schwierigkeit, das ist kein großes Problem. Für uns ist die Kinderbetreuung komplett umsonst. Also wir dürfen selbst die Krippe, also das heißt, wir schicken Jannis mit 14 Jahren, mit 14 Monaten. 부모의 결혼 유무에 상관없이 모든 육아의 혜택을 동일하게 제공하는 독일. 그런 유연하고 일관된 정책이 출산으로 이어지고 있습니다. 독일만의 또 다른 출산 정책은 2014년 도입한 비밀 출산제입니다. 여러 이유로 원치 않는 임신을 한 경우 신분을 밝히지 않고 아이를 낳을 수 있도록 국가가 보장해주는 제도입니다. 독일에는 피임 실수로 생긴 아이든 어떻게 생긴 아이든 그 아이를 어떻게든 낳게 하려고 돕는 정책을 핍니다. 근데 비밀 출산을 통해서 특별히 자기의 신분을 밝힐 수 없는 사람들에게 아이를 출산할 수 있는 출산권을 보장해 주기 위해서 만든 제도예요. 이 비밀 출산 제도가 2014년 5월에 시행이 되었어요. 그래서 지금 딱 10년이 되었거든요. 이 10년 동안에 1166명의 임산부가 낙태를 포기하고 아이를 출산해서 입양을 결정했습니다. 어떠한 경우든 생명의 소중함을 인정하는 독일. 그 노력에 국민들의 신뢰가 더해집니다. 독일의 다양한 출산 정책이 젊은이들에겐 어떤 영향을 끼칠까요? 직접 만나보기로 했습니다. 베를린에서 약 1시간 떨어진 도시 포츠담. 이곳에서 대학을 다니고 있는 미미와 니클라스는 캠퍼스 커플입니다. 니클라스는 교육학을, 미미는 역사와 생물학을 전공하지만 예술로 전과를 준비 중이라고 합니다. 스물두 살 동갑내기인 두 사람은 2년 전 연인으로 만나 현재 함께 살고 있습니다. Also unser Plan ist es, nächstes Jahr zu heiraten. Wir haben uns letztes Jahr im November verlobt. Und unser Plan ist es, nächstes Jahr im August zu heiraten, damit wir dann sozusagen für immer und ewig zusammen sind. 캠퍼스에서 그리 멀지 않은 곳에 월세 아파트를 얻어 살고 있다는 미미 커플. 제작진의 취재 요청에 기꺼이 집으로 초대해 주었습니다. 집에 도착하자마자 두 사람이 분주합니다. 일주일간 필요한 식료품을 사기 위해 목록을 만드는데요. 아직 학생인 이들은 생활비를 어떻게 감당하고 있을까요? Ich kriege von meinem Vater etwas Unterhalt, das sind ungefähr 200 €. Dann kriege ich noch Kindergeld, das sind auch 250. Dann habe ich einen Minijob bei Lindt, bei dem Schokoladenland. Ja, Schokoladenfabrik. Und da kriege ich auch um die 400 bis 500. Kommt auch an, wie viele Stunden ich arbeite. Und das ist auch ein Minijob. Ja, auch ein Minijob. Und ich arbeite schon als Lehrer an der Schule. Und da sind es auch 300 ungefähr im Monat.
Warum so schnell zu heiraten? Habt ihr bestimmten Grund? Na, der Grund ist, weil ich glaube, also bei uns, ich habe lange nach jemandem gesucht und dann, als ich Mimi getroffen und gesehen habe, wusste ich, dass sie die Frau ist, die mir sozusagen jetzt auch Gott geschenkt hat, die mit mir durchs Leben laufen soll und mit mir auch durch dick und dünn geht und deshalb, da bin ich fest. Das ändert sich nicht. Also unsere Eltern hatten gemischte Gefühle. Sie waren schon etwas erschrocken, dass wir schon so mit so sehr jungen Jahren schon heiraten wollen. Ob wir denn nicht noch warten bis nach dem Studium, auch aus finanziellen Gründen. Aber wir wollten lieber früher heiraten, weil wenn man weiß, dass man zusammengehört und warum sollte man noch länger warten? Und es ist ja auch, sage ich mal, schön, jung zu heiraten. Ja, das ist definitiv. Und wir wollten sozusagen nach unserer Verlobung nicht so lange warten, bis wir erst heiraten können. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ah, endlich. 각자가 좋아하는 것도 하고 싶은 것도 다르지만 두 사람이 서로 사랑하기에 함께 있고 싶어 결혼을 선택했다는 미미와 니클라스 커플. 각자의 가족을 떠나 새로운 가정을 이루는 게 그들에겐 인생의 또 다른 완성이라고 합니다. Ja, also ich finde es schön. Ich wollte schon immer heiraten und ich finde, dass irgendwie hat das eine Einigkeit, sage ich mal, als wenn man nur zusammen bleibt und Freund und Freundin ist. Das ist halt so, das ist noch nicht so, das füllt das Leben irgendwie nicht so aus. Und ich finde es auch schön sozusagen, dieses Traditionelle zu haben, vor Gott zu stehen und zu sagen, okay, man möchte gerne heiraten und Gott ist sozusagen der Zeuge dafür. Und auch einfach zu sagen, okay, ich bin verheiratet und ich gehöre schon jemandem, wenn ich weiß, okay, man gehört zusammen. Warum sollte ich denn weiter suchen oder nach jemandem anderen Ausschau halten? Kinder bekommen wollt? Also wir haben uns darüber definitiv schon Gedanken gemacht. Es sollte mindestens, also 1 definitiv. Ja. Sag ich mal maximal 2. Ja. Also wir hatten überlegt, wenn ein eigenes oder ein Kind zu adoptieren, zum Beispiel aus Asien, aus Korea zum Beispiel. Ja. Weil ich Korea sehr gerne mag oder Japan zum Beispiel auch. Das hatten wir überlegt. Oder halt 2 leibliche Kinder, aber nicht mehr als 2. Ja. 아이도 낳고 좋아하는 한국에서 입양도 하고 싶다는 미미 커플. 그들의 꿈이 곧 독일의 미래입니다. 20대 초반에 결혼을 결정하고 자신들의 미래를 차근차근 설계해가는 미미 커플의 이야기. 여러분, 어떻게 보셨습니까? 독일은 전통적으로 육아는 여성의 몫이라는 인식 때문에 일과 가정의 양립이 어려운 나라였는데요. 그래서 출산을 포기하는 경우가 많았는데요. 무엇보다 아동 친화적인 사회 분위기를 조성하고 워킹맘에 대한 현실적인 경제 지원과 육아휴직을 부모 시간으로 간주하는 의식의 전환 등이 지금의 출산율을 가능케 했습니다. 출산과 양육에 대한 인식 변화와 현실적인 지원, 이 2마리 토끼를 잡는 것이 우리의 출산 정책에도 시급한 과제인데요. 다음 시간은 프랑스와 헝가리를 찾아가서 보다 다양한 해결책을 만나보도록 하겠습니다. OECD 국가 중 출산율 1위의 프랑스. 자녀 수에 따른 부모 수당 체계와 연령별 보육시설 등 프랑스의 뛰어난 가족 정책과 파격적인 현금성 지원으로 새로운 출산 정책을 탄생시킨 헝가리의 저출생 극복 비결은 무엇인지 함께 만나봅니다. CTS가 저출생 극복을 위해 특별히 마련한 글로벌 프로젝트 4부작. 여러분의 많은 관심과 시청 부탁드립니다.